जय जगन्नाथ हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। आज ये वीडियो रे हमें +3 फर्स्ट सेमिस्टर एमडीसी ह्यूमन राइट्स रो क्लास करबा। ह्यूमन राइट्स रो एटा होची यूनिट 4 हला। यूनिट 4 जेतिक रोची हमर एक मार्किया सिलेक्शन क्वेश्चन हमें डिस्कशन करबा। देखंतु एक मार्किया एटी डैश पूरण डिस्कशन करबा ता सहित एमसीक्यू मध्ये डिस्कशन करबा। तो वीडियो को सब लास्ट जाय देखिबे। आ देखंतु जो माने यूनिट 1 2 आ 3 रो वीडियो देखि नादी जाय प्लेलिस्ट को विजिट करिवे। +3 फर्स्ट सेमिस्टर ह्यूमन राइट प्लेलिस्ट रो आपन सब जांग वीडियो मिल जिवो। सेठी आपन सब जांग वीडियो पाई परिबे। हमें पूर्वरु सब आलोचना करिसेंती। तो आज ए वीडियो रे यूनिट 4 रो हमें प्रथम डैश पूरण डिस्कशन करबा तापरे एमसीक्यू डिस्कशन करबा। देखंतु समस्त को छोटिया रिक्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर देबे ता सहित लाइक कमेंट निहाती भाबरे करिवे। तो एठी प्रथम प्रश्न अछि डैश कहिथिले राजा आत्मस्वार्थ ठारू दूरे रहिबा सहित समस्त मनुष्य समान भाबरे गणना करी समस्त को न्याय प्रदान करिवो। एटा किए कहिथिले? एटा कहिथिले महर्षि नारद कहिथिले। मन रखिबे एटा महर्षि नारद कहिथिले। तापरे ख डैश अर्थशास्त्र पुस्तकर रचयिता। आमे जानिचंती कौटिल्य बा चाणक्य अर्थशास्त्र पुस्तकर रचयिता। कौटिल्य जा चाणक्य से खाली तांकर दीटा ना थिला, गोटे थिला कौटिल्य आ गोटे चाणक्य मध्ये तांको कुआ जाय। तापरे डैश मसिया रे भारतर प्रथम स्वाधीनता संग्राम अनुष्ठित होइतिला। कौ मसिया रे 1857 मसिया रे भारतर प्रथम स्वाधीन संग्राम अनुष्ठित होइतिला जोटा कि सिपाही विद्रोह नाम रे परिचित थिला। तापरे आम संविधान डैश धारा रु डैश धारा मध्य रे मौलिक अधिकार सन्निवेशित। आम संविधान 12 धारा रु 35 धारा मध्य रे मौलिक अधिकार सन्निवेशित। तापरे आम संविधान डैश अध्याय रे मौलिक अधिकार प्रदान करा जायछि। को अध्याय रो? तृतीय अध्याय रे मौलिक अधिकारटा प्रदान करा जायछि। तापरे डैश मसिया रे केशवानंद भारतीय मकरदमा विचार सर्वोच्च न्यायालय रे होइतिला। एटा को मसिया रे होइतिला? मन रखिबे 1973 मसिया रे होइतिला। तापरे डैश धारा अनुसार आईन आखिरे समस्ते समान और आईन समस्त को समान सुरक्षा प्रदान करिवो। ई सब मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न मन रखिबे। एटा को धारा? एटा 14 धारा हला। 14 धारा अनुसार आईन आखिरे समस्ते समान। डैश आईन रो शासन नीति मुख्य प्रवक्ता। आईन शासन नीति रो मुख्य प्रवक्ता थिले ए.भी. डाइसी। मन रखिबे ए.भी. डाइसी। तापरे संविधान डैश धारा अनुसार नागरिक माने जाति धर्म वर्ण लिंग वासस्थान निर्विशेष रे कौनसी पातर अंतर करा जीवनी। एटा को धारा अनुसार कौनसी पातर अंतर करा जीवनी। तो एटा मन रखिबे धारा 15 अनुसार हैला। तापरे डैश धारा रे नियुक्ति क्षेत्र रे समान सुविधा सुजोग प्रदान व्यवस्था करा जायछि। को धारा रा नियुक्ति क्षेत्र रे कोन सरकारी चाकरी क्षेत्र रे आमे समिस्ते समान सुजोग पाई परिबा सुविधा सुजोग। एटा होछि 16 धारा। ए धारा सब मन रखिबे। डैश धारा रे अस्पृश्यता उच्छेद व्यवस्था रहिछि। एटा पढितला जो एफएम यूनिवर्सिटी रो पूर्व वर्ष पढितला। एटा देखंतु को धारा रे? एटा 17 धारा। 17 धारा रे वर्णना करा जायछि। डैश धारा अनुसार सामरिक किंबा शिक्षागत उपाधि व्यतीत नागरिक राष्ट्र अन्य कोनसे उपाधि प्रदान करिवो नाही। एटा को धारा अनुसार? एटा 18 धारा अनुसार। रखिबे 18 धारा अनुसार। संविधान डैश धारा रे मागणा और बाध्यतामूलक शिक्षा व्यवस्था करा जायछि। को धारा रे मागणा बाध्यतामूलक शिक्षा व्यवस्था करा जायछि? ड नंबर एडी राइट आंसर हे जिवो 21 धारा। 21 धारा रे डैश और डैश धारा रे संस्कृति और शिक्षागत अधिकार लिपिबद्ध। एटा को धारा रे? संस्कृति और शिक्षागत अधिकार लिपिबद्ध 29 30 धारा रे। गोटे हला 29 आ गोटे 30। आम संविधान 32 धारा रे डैश अधिकार प्रदान करा जायछि। 32 धारा रे को अधिकार प्रदान करा जायछि? संवैधानिक प्रतिकार अधिकार प्रदान करा जायछि। संविधान डैश धारा अनुसार मौलिक अधिकार भंग क्षेत्र रे जणे नागरिक हाईकोर्ट द्वारस्थ होई परिबे। एटा 226 धारा अनुसार हैला। केते धारा? 226 मन रखिबे। तापरे डैश निर्देशनामा बळ रे न्यायालय अटक थिबा व्यक्ति को कोर्ट रे हाजर करिबा और अटक कारण साब्यस्त करिबा निमंते निर्देश देई परिबे। को निर्देशनामा अनुसार? बंदी प्रत्यक्षीकरण निर्देशनामा अनुसार। तापरे आधुनिक संपत्तिगत अधिकार एक डैश अधिकार। संपत्तिगत अधिकारटा को अधिकार? संपत्तिगत अधिकारटा जीव हमर आईनगत अधिकार रे हैला। एटा आईनगत अधिकार रे जीव। तापरे डैश मौलिक अधिकार को आईनज्ञ मानक अमरावती बोली समालोचना करिसेंती। किए समालोचना करिसेंती?
এইটা দেখন্তু মনে ରଖିବେ ଆଇଭର ଜେନିଙ୍ଗସ୍ ଏଇଟା ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ ଆଇନଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଅମରାବତୀ ବୋଲି ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟିକେ ବ୍ଲୋର ଆସିଛି, ଟିକେ ଏଇଠି କ୍ୱାଲିଟି ବଢେଇବେ, ଆପଣ ଯେତେ କ୍ୱାଲିଟି ବଢେଇ ପାରନ୍ତି। କ୍ୱାଲିଟି ଠିକ ଦିଆହେଇଛି, କ୍ୱାଲିଟି ବଢେଇ ଦେଖିପାରିବେ। ଡେସ୍ ମସିହାରେ ଆମ ଦେଶର ଜାତୀୟ ମାନବିକ ଅଧିକାର ଆୟୋଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। କୋଉ ମସିହାରେ ମାନବ ଅଧିକାର ଆୟୋଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା? 1993 ମସିହାରେ ମାନବ ଅଧିକାର ଆୟୋଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ସମ୍ବିଧାନ ଡେସ୍ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯେକୌଣସି ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ, ପାଳନ, ପ୍ରସାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଛି। ଏଇଟା କୋଉ ଧାରା ଅନୁସାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିଛି ଭାରତରେ? 25 ଧାରା ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଛି। ସମ୍ବିଧାନ 29 ଓ 30 ଧାରା ଅନୁସାରେ ଭାରତରେ ବାସ କରୁଥିବା ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ମାନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଡେସ୍ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ମାନଙ୍କୁ କୋଉ କୋଉ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି? ଗୋଟେ ହେଲା ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଓ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କେତେକ ଡେସ୍ ଜାରି କରିପାରିବେ? କେତୋଟି ହୁକୁମ ଜାରି କରିପାରିବେ? ଏଇଠି ଆନ୍ସର ହବ ହୁକୁମ। ତାପରେ ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ମତ ଅନୁସାରେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ଡେସ୍ ଅଟେ। ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ମୌଳିକ ଅଧିକାରଟା କଣ ଅଟେ? ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ତ ଏଇଠି ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ହେଲା, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ମୌଳିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଲା। ଡେସ୍ ମସିହା ଡେସ୍ ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଅନୁସାରେ ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଗଲା। କୋଉ ମସିହାରେ? ଆଉ ଏଇଟା କୋଉ ତମ ସମ୍ବିଧାନ? 1978 ମସିହା, ମନେ ରଖିବେ 1978 ମସିହା। କେତେତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ? 44ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ। ତାପରେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାରେ ଡେସ୍କ ସଭାପତି ଏକ 56 ଜଣିଆ ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ ନିମନ୍ତେ ଗଠନ କରିପାରିଥିଲେ। ଏଇଟା କୋଉ ସଭା? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ, ଏଇଠି ଡେସ୍ ର ଆନ୍ସର ହବ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ। ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଡେସ୍ ଭାଗରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନୀତି ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ସମ୍ବିଧାନର ଚତୁର୍ଥ ଭାଗରେ ଏଇଟା ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି, ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତି। ତାପରେ ସମ୍ବିଧାନ ଡେସ୍ ଧାରାରୁ ଡେସ୍ ଧାରା ମଧ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନୀତି ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। କୋଉ ଧାରାରୁ କୋଉ ଧାରା ମଧ୍ୟରେ ଏଇଟା ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି? 36 ଧାରାରୁ 51 ଧାରା, 36 ରୁ 51 ଧାରାର ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ତାପରେ ସମ୍ବିଧାନ ଡେସ୍ ଧାରା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ର ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ରାଜନୈତିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଜନ କଲ୍ୟାଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଏଇଟା କୋଉ ଧାରାରେ ଅଛି? ଏଇଟା ଅଛି 38 ଧାରା 1ରେ। ଧାରା ଡେସ୍ ଅନୁସାରେ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସାଧନ ଲାଭ ନିମନ୍ତେ ସମାନ ଅଧିକାର ଲାଭ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା କୋଉ ଧାରାରେ ଅଛି? ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆନ୍ସର ହବ 39 ହେଲା, ଏଇଟା ଆନ୍ସର 39 ହବ। ଟିକେ ୱେଟ୍ କରିବେ ଟିକେ। ଡେସ୍ ଧାରାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଥାର୍ଥ ଓ ସୁହୃଦୟ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସାହାଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ। ଏଇଟା କୋଉ ଧାରା ଅନୁସାରେ? ଏଇଟା 42 ଧାରା ଅନୁସାରେ। ଏଇଟା ଟିକେ ବ୍ଲୋର ଆସୁଛି ହେଲା। ଧାରା 40 ଅନୁସାରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଠନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା କୁହାଯାଇଛି, ତାହା ଏକ ଡେସ୍ ନୀତି ଅଟେ। ସେଇଟା କୋଉ ନୀତି? ଗାନ୍ଧୀବାଦ ନୀତି ହେଲା, ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ନୀତି ଅଟେ। ତାପରେ ଏବେ MCQ ଡିସ୍କସନ କରିବା। MCQ ଗୁଡା ନୋଟ୍ କରିନେବେ। MCQ ଡିସ୍କସନ କରିବା। କେଉଁ ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା 1885 ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ସମ୍ବିଧାନ 19 ଧାରାରେ କେତେଗୋଟି ସ୍ୱାଧୀନତା ନାଗରିକକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି? ଅପସନ ଅଛି 3ଟି, 4ଟି, 5ଟି ନା 6ଟି। ତ ଏଇଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ 6ଟି ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ସର୍ବମୋଟ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ କେତୋଟି ଅଧିକାର ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କରେ ଅବତାରଣ କରାଯାଇଛି? କେତୋଟି? ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ କଣ କଣ ଦେଇଛି? ଅପସନ ଦେଇଛି 22ଟି, 23ଟି, 24ଟି ନା 25ଟି। ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କେତେ? 24ଟି ହେଲା। ତାପରେ ଅଧୁନା କେଉଁ ଧାରାରେ ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ସନ୍ନିବେଶିତ ହୋଇଛି? କେଉଁ ଧାରାରେ ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାରଟା ଅଛି? କୋଉ ଧାରାରେ ଅଛି ଏଟା? ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ 300 ଧାରା କରେ ଅଛି। ତାପରେ କେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଅନୁସାରେ 21 କ ଧାରାକୁ ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଅଧିକାର ଯୋଗ କରାଗଲା? ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ବି 4ଟା ଅପସନ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଲା 84ତମ, 85, 86 ନା 87। ତ
तो ये राइट आंसर हो 86तम संविधान संशोधन। क्यों धारा गिरफ व्यक्ति को बा बेआईन भाव में अटक को सुरक्षा प्रदान करा जायछि एटा को धारा प्रदान करा जायछि एटा 22 धारा रे। तापरे क्यों कमिशन अन्यान्य पछुआ वर्ग निमते 27% स्थान संरक्षण निमते सुपारिश करथिला। एटा को कमिशनटा सुपारिश करथिला मंडल कमिशन ही सुपारिश करथिला। तापरे क्यों मसिया रे जातीय उपाधि गुडी को प्रदान व्यवस्था करा जायतिला 1954 मसिया करा जायतिला। जातीय उपाधि गुडी को प्रदान व्यवस्था 1954 मसिया करा जायतिला। अधुना संपत्तिगत अधिकार केउं प्रकार अधिकार अटे? ये जो संपत्तिगत अधिकारटा एबे एटा गोटे आईनगत अधिकार अटे। तापरे अभ्यंतरीण सुरक्षा बा निरापत्ता प्रतिष्ठा आईन केबे प्रणयन करा जायतिला? ए आईनटा केबे प्रणयन करा गला 1971 रे प्रणयन करा जायतिला। केबे पोट्टा आईन प्रणयन करा जायतिला। पोट्टा आईनटा केबे प्रणयन हला 2004 रे। संविधान केउं धारा रे मनुष्य को नै व्यवसायी व्यापार सेहि परि अन्य बेठी बाध्यतामूलक श्रम कार्य जेउथिरे परिश्रम को मिले नाही ताहाको निषेध करा जायछि। एटा को धारा अनुसार एटा निषेध करा जायछि तो मने रखिबे धारा गुडी को मने रखिथिबे 23 धारा। तापरे संविधान केउं धारा 14 वर्ष रु कम बयस पिला मानकु कारखाना खनि कादन आदि विपद संकुल कार्य रे नियोजित करिबो नाही एटा को धारा रे कुआ जायछि? एटा कुआ हैछि देखो ये धारा सब टिके मन रखिथिबे एटा 24 धारा। सर्वसाधारण कार्यालय बा कर्तृपक्ष पाई योग्यता नथिबा व्यक्ति विशेषको सेही कार्यरु दूरे जिबा पाई सर्वोच्च न्यायालय केउं हुकुम जारी करे? सर्वोत्तम न्यायालय कौन करे? टोटाली 5टी हुकुम जारी करथाय। एथिपाई कौन अधिकार प्रच्छटा एथिपाई अधिकार प्रच्छटा जारी करे। केउं मौलिक अधिकार को संविधान हृदय बा आत्मा भाव गणना करा जायछि? को अधिकारटा को संविधान प्रतिकार अधिकार को संविधान प्रतिकार अधिकार को संविधान केउं धारा अनुसार संख्यालघु भारतीय नागरिक मानक निजर स्वतंत्र भाषा लिपि और संस्कृति सुरक्षा पाई अधिकार दिया जायछि। एटा को धारा अनुसार दिया जायछि? एटा दिया जायछि 29 धारा अनुसार। तापरे संविधान केउं धारा बଳରେ भाषागत और धर्मगत संख्यालघु माने निज इच्छा मुताबक शिक्षानुष्ठान प्रतिष्ठा और परिचालना करबा अधिकार रहिछि एटा 30 धारा रे ही रहिछि। तापरे संविधान केउं धारा रे संशोधन व्यवस्था अछि? 368 धारा रे अछि। एटा अब राइट आंसर 368 ए 368 धारा रे अछि। तो आज ए वीडियो रे हमर जति भी सिलेक्शन थिला सब एमसीक्यू ता सहित डैश पूरण आमे डिस्कशन कर देले। तो या पर नेक्स्ट वीडियो रे हमें 2 मार्किया 5 मार्किया आ लॉन्ग क्वेश्चन हमें डिस्कशन करबा। तो आज ये वीडियो को एट रखिबा समस्त सब्सक्राइब कर दियंतु। देखंतु ए जो एमडीसी पेपर सब रहउची एटा 1 सेमेस्टर पिला करि परिबे जदि तांकर ह्यूमन राइट्स अछि, सेकंड सेमेस्टर पिला भी करि परिबे जदि ह्यूमन राइट्स अछि, थर्ड सेमेस्टर भी करि परिबे, समस्त सेम सिलेबस। तो वीडियो को एट रखिबा।